Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasul Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram al-farashidin Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum bila jamil anbiya wal mursalin wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bisan ilmiddin al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma usalli ila hadrati jami'i ulati alam qafin la qafin min masyariqil ardi ila magharibiha an yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha khususan ila sultaina ula sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa ila Syabdul Qasim al-Bardadi ila hadrati Syabahuddin an-Naqsyabandi ila hadrati Syekh Yazid al-Bustami ila hadrati Syekh Muhammad Rabbani ila hadrati Jamil Turukaina makana min masyariqil ardi ila magharibiha ila hadrati Jamil Satifin Indonesia ila hadrati Sayyidina Sayyid Khalid bin hadrati Al-Bangkalani thumma khususan ila hadrati Rihabi Syamah Johari Aris al-Fanani wa Sayyid Muhammad Ali Bardin Jabian al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma usnal hadrati mu'allif hadal kitab hujjat al-sunnah wal jamaah Syekh Haji Ali Maksum wa syarihi wa mu'allim dari manhum sana hadratul hanati jami'a man hadar badal majlis min salamat jamharan. Allahumma ij'alhu minal faizin waj'alhu min ahli ilmi wa ahli khairi wal barakati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Waj'al hadzal majlis majlisal ilmi ila yaumil qiyamah bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan semangken gak ditok bi Allah taala kula sareng sampean paringin nikmat sehat sehingga bisa ngereng apasah. Walaupun malam apasaan nika laki burung olana helap, tapi kula lakar lem dalam ate condong lakar bareng seolah derajat tinggi bulan nika. Tapi sistem anyar saya yang kui pemerintah bene pemerintah aslina peneliti 8 neka ngebai sistem anyar ngongkaakin minimal irtifa sareng elongasi jarang matahari bulan ndak matahari neka sama membuat make orang nengalen etolak mengelok sesuai. Tapi untungnya Kementerian Agama neka kemudian condong untuk ngereng sistem selama walaupun elongasi lo cokok pokok beda ru'yat diterima. Jadi pah bisa bareng kati mangken neka geng cuma sistem seberbeda tapi pah merepotkan orang seleber akhirnya awal bulan neka pah pada hisap beneka mengangkui sistem sanyar pas pada ngangkui hisap bener ru'yat soalnya make beda ru'yat mengelok cocok bi hisap pah tolak meka selok cocok kula neka soalnya mana bisa jarana kanjeng Nabi kadinto selalu ngawalin bulan Ramadan atau mengakhiri bulan Ramadan neka kalaban ru'yat mene kalaban hisap neka. Jadi makanya cepon hisap tok mungkin neka tela mong pas lakar bulan neka tela engke hisap sekotu yo berarti hisap beda sekalero semitong neka beda sekalero neka beda kelero bitongan soalnya lo sesuai bi kenyataan neka.
Jadi alhamdulillah mungkin apa bisa serentak manabi Muhammadiyah mereka lakar ngangkui hisab murni. Pokok nang bitongan wujudul hilal mereka le ijtima dekung bon bisa foto sapasa. Pokok ijtima sebelum maghrib berarti tepat maghrib lah ganti bulan. Nyaman nih kan. Mau ngangkui sistem nih kan nyaman. Lo kira beda. Cuma standarnya nih ke wujudul hilal. Mau NU nih kan ngangkui imkanur ru'yah. Nah imkanur ru'yah nih ke masalahnya ketika menurut hisab lo bisa ru'yah. Maka berdasarkan ngetelak bulan nih kan bayang kep ngomong. Nah ini kesai lo toman nih kelaku kanjeng Nabi kadi ini soalnya apa untuk ngomong masalah ru'yat. Sobung untung nih lain bi korupsi triliunan kaisa. Dan nekah. Nah, tapi kenyataannya serena pimpinan kita nang atas sudah memutuskan begitu. Engki kula sebagai pengurus NU, engki anggota NU kula bisampan kila sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan paling keng bisa paring masukan. Dan nekah. Bismillahirrahmanirrahim. Neng bulan Ramadan tahun semangken dan kula morok kitab Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab kadinto kitab lokal. Karang kalaban Kiai Indonesia. Orang Jogja, Ki kadinto Kiai Ali Maksum. Kerapia. Tapi ulama salaf sing masa hidupnya kento barengan kalaban Ki Hasyim Asy'ari. Jadi level ulama salaf. Dan nekah. Cek penting ngambil kula yo Latin polana semangken lebenya orang terutama kanak santri tibi santri kai masaos kadinto tidak mengetahui kepada inti dari dalil-dalil amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika disalahkan di orang Wahabi amalannya, kadang-kadang santri mereka bingung senyaria dalil. Padahal ulama-ulama dimen ampun ngarang kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nang dalam mereka kena dalil tentang hujjana orang Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk masalah tahlilan, termasuk masalah talqin, termasuk tarawih dubolo, termasuk masalah ru'yat gelak saya terangake kula neka bade dalil sedaja nang dalem. Teting diharapkan kitab kadinto bisa menjadi pedoman dari kaum kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka ditanya dalilnya mana. Ternyata beda dalil saja. Cuma banyak dalil nih kalau sampai di masyarakat awam. Olehnya masyarakat awam nih keng menemukan langsung masang. Langsung masang saking ada do gado nih kang lo mangki adunnah tapi langsung nemu do gadunnah. Cak saking diunde nih keng mangki langsung diunde tetina lo mangki proses pembuatannya sehingga sangku bijena diunde sangku pasangkan situ tak diunde udah bijena ki ngompai pasangkan situ diunde tung di lemari nah ternyata diunde nih kayak begelundur untuk bisa masang bijena. Nah neka kitab neka tajunah untuk mengeluarkan dalil-dalil dari amalia-amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita amalkan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selain kitab kadinto sastana bada kitab Ki Hasyim Asy'ari sejudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadisang menerangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global dan secara detail tapi lo depak de amalan-amalan.
Nikah kitab nerangake amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah sareng dalil-dalilnya dan cara-cara mengambil hukum. Manapi cara-cara mengambil hukum secara gamblang badan kitab usul fikih. Lo buru kaki semangken. Nek khusus nakana sing ngaji fikih. Olen sing ngaji semangken banyak orang-orang sepo. Sebenarnya masyarakat sedang kadang nyatanya akin di orang-orang Wahabi malah jawabannya kemapan. Nah, neka bisa kalaban kitab kadinto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah. Emanana cak matur saos. Bismillahi kalawan nyebut asmane Gusti Allah taala. Ar-Rahman 11 Ar-Rahim tur kang asih. Ben seh belas. Ada belas maknana kasih dan sayang. Neka mong kasih cuma kasih, mon sayang neka melihat pada kebaikan secara global. Neka penjelasannya banyak ning kitab-kitab selanjang keterangan kati Anatul Talibin bahwasanya lafaz Ar-Rahim neka lebih kuat daripada Ar-Rahman. Dan neka karena Ar-Rahman neka umum. Sifat Allah taala Ar-Rahman umum da orang Islam engki, da orang lo Islam engki. Tapi lamun Ar-Rahim neka khusus orang Islam. Mangken orang Islam kadang doa loe terima bi Allah taala. Nyon loe parengin. Neka polen Allah taala sayang. Dan neka monge parengin tako rosak, monge parengin tako coba, ngebe coba. Tapi Allah taala loe parengin. Dan kadang kati neka sifat Rahim. Mong Rahman apa parengake. Nyon langsung iparengin, nyon langsung iparengin. Nak gene nyon silet langsung iparengin. Tapi bahaya di mudina. Mangkana syukur kalau bi Allah taala, kalau bi sampean sedaja bi Allah taala kadinto kesayangin. Sehingga ketika kalau bi sampean nyon da Gusti Allah pas lo tremang, kadang-kadang penyelamatan dari Allah taala. Agati saya terangake nang kitab Hikam Al-Man'u Ainul Ita. Yang kadang penyegah neka hakikat dari pemberinya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahma alhamdulillah tining sedayana poci kadinto lillah kedun Allah taala alladzi kang anzala senoronakin basara Allah alkitab pada Al-Qur'an tibyanan untuk nerangakin likulli syai'in dak sedayana tung situng. Wahudan bantati petunjuk warahmatan bantati kebelasan liqaumi yu'minun dak kaum sepada iman. Fihi nang dalam Al-Qur'an basairu pan sepenapan penengal ateh wa nurun ben cahaya wa syifaun ben tambah lima dak barang fis sudur sebadeneng dalam dada. Wala yaqiluhu ban lok bakal paham huda Al-Qur'an illa rasihun kecuali orang-orang se medalem da Al-Qur'an. Fas'alu maka tanya sampean sedaja ahla dzikri da ahli Al-Qur'an in kuntum la ta'lamun lamun bada sampean sedaja la ta'lamun kadinto lok ngaonengen. Waqala ban adabu basara Allah taala wa may yusyakiki rasul wa man ban basara orang yusyakiki rasulah mesa pasareman ar-rasul ada otosan pasara orang lo lem ngereng da otosan mimba di mata bayana lahul huda salastarena nyata lahu da man panapal huda petunjuk ayat tabi al huda ning ento maksudnya petunjuk Al-Qur'an ayat tabi ban ngereng pasara man ghairu sabilil mu'minin da selain jalan orang mukmin nuwallihi ma tawalla maka bakal ngelomber engkau Allah taala hidaman madak barang tawalla semengo peseraman wa nuslihi jahannam ban bakal sampai engkau hidaman jahannam ada neraka jahannam saat masiro ban aji paling coba eng masiron kenangan abeling. Wassalatu bantining salawat wassalamu ban salam ala sayyidina muga-muga tetap dak Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad al-mabusi sayotos bil hilming kalawan sifat aris sifat ramah
rahmati ban belas al-wasi'ating sing jember al-qail seadabu besara Kanjeng Nabi mahma utitum min kitabillah semangsana parengen sampean sedaja min kitabillah dari kitab Allah taala fal amalu moko tining ngelakonen bihi kalawan kitabullah kadinto wajibun wajib la udrah sobung udur saebitong li ahadin untuk tung situng fi tarkihi nang dalem ninggal kitabullah fa illam yakun bi kitabillah maka lamun sobung apa-apa kelakuan fi kitabillah kadin tok bereneng kitabullah fa sunnatun maka kadin tok lampahan li keduna kaula cepon Kanjeng Nabi madiyatun sampun telebat fa illam yakun maka lamun sobung panapa kelakuan fi sunnatin nang dalem sunnah li keduna kula fama moko bareng kala seadabu besar ashabi pan sepenapan sahabat kula lian ashabi polana pan sepenapan sahabat kula kadin tokan nujumi akadi bintang fis sama'i nang dalem langit fa ayyuma ahatum maka nang kadi sampean mondut bihi kalaban dabun ashab faqad tadaitum moko ongku-ongku oleh hidayah sampean sedajang wa tilafu ashabi bantineng perbedaan pendapat pan sepenapan sahabat kula cepon Kanjeng Nabi lakum untuk sampean rahmatun kadin tok dadi kebelasan wa ala alihi ban moga-moga tetap panapa selawat ban salam ala alihi da ahline Kanjeng Nabi washabihi ban sahabat Kanjeng Nabi as-sabirin sepada sabar wasadikin ban pada jujur wal qanitin ban pada seneng ibadah wal munfikin seneng sedekah wal mustaghfirin seneng maca istighfar bil ashar nang dalam waktu sahur nyatana alladzina orang banyak hum alladzina kadin to amanatu hadhil ummah kadin to kepercayaan umat kadin to al ma'sumati sing ejagah minal ijtima' dari mufakat alal khoto' dak kelopodan wal gawayati ban kekeliruan walal ladina ban moga-moga tetap panapa salat dan salam alal ladina ada orang banyak ittaba'u sepada ngereng pasara alladina hum da ashab hum da alihi wa sahbihi bi ihsanin kalaban bagus wala yattabi'una ban lo ngereng pasara alladina khutuwatis syayatin dak pan sepenapan lampan setan. Ika pembukaannya. Wa ba'dung ban selastarena alhamdulillah ban sholawat. Walama ra'aitu maka semangsana ngalen kula musannif masih sahajatin dak badana kebutuhan ihwani tantre-tanten kula at-talabati sepada nyari ilmu bil ma'hadil islami kalawan pondok-pondok islami kerapyak khususon secara khusus bagairihim ban sa'liana ban selain santri min amsali dari pan sepenapan orang sedepa dewi kula al-qasirina sepada keduan kekurangan umuman secara umum ila bayani amsilatin untuk nerangaki pan sepenapan contoh minal masail dari pan sepenapan masalah allati la yambagi layam bagi lo sepantasnya panapa tabadulul ingkari saling mengingkari saling debat untuk mengingkari fiha nang dalam amsilah fiha nang dalam masail misla mas'alati qoblatil jum'ah agadi contoh pan mas'alana salat qoblatil jum'ah wa misla mas'alati talqinil mayyit ban akati contoh mas'alana nalkin mayyit ba'da dafni selastarane pendem wa nahwihima ban papadana dua masalah kadin to kaila yastauli alaihim male lo ngebasanen alaihim da orang awam fidinihim nang dalam agama na orang umum panapa alwasawisu pan sepenapan waswas wal auhamul batilah ban salah sangka al batilah tu sebatil wala yatasallatu ban malelo ngebasanen alaihim da
orang awam panapa asyayatin pan sepenapan setan wa auliya'uhu ban kanca-kancana setan bil igwa'i kalaban nyasaraki meposang wal idlaliban kesasar walayang taruban lo sampai tertipu pasera awam bital bisati ahlil ahwa kalaban kepalsuna orang ahli hawa nafsu wa ing kathurul kila wa ing kathurah senajan banyak panapa al kilu wal qalu debuan jadi maksudnya Kiai Maksum ngarang kitab nekang Tot Junang adalah untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada beberapa contoh seperti sholat qobliyatul Jumat dan talqin mayyit. Male orang-orang awam kadin tok lok was-was, lok mang-mang, ban lok salah sangka serta lok kebesane setan atenang untuk nuduh keleroh. Juga lo tertipu kalaban kapalsun ahlul ahwa. Saya maksud nginto orang-orang senyala akidah talqin sareng perkara-perkara saya kelaku ahlus sunnah wal jamaah. Neke sebut ahlul ahwa orang senorotin hawa nafsu. Wa in kathural kilu wal qol. Walaupun banyak debat, walaupun banyak ocak, walaupun banyak ocang orang mohon semakin aliran salafi wahabi nekah. Kalaupun banyak nang YouTube, TikTok ngocah done kene kesobung ne ke bid'ah ne ke tujune kitab nekah male orang awam tidak terbujuk. Orang awam tidak tertipu dengan kepalsuannya orang-orang ahli ahwa itu. Soalnya lakar orang-orang salafi wahabi kadinto semakin lecek biasa nyalakin orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam amaliyahnya. Ada bu lo toman ekalaku kanjeng Nabi ya kawan. Sangku sedaja selo toman ekalaku kanjeng Nabi ini ke bid'ah. Dan apareng definisi bid'ah neka kelero orang salafi wahabi neka. Soalnya saya kocak bid'ah neka mana bisa asli neka bareng sing berasal dari agama selo contohaki kanjeng Nabi atau belo ajaraki kanjeng Nabi. Tapi kotu hal-hal seberupa ibadah. Dan neka seberupa ibadah, bener kebiasaan. Mong kebiasaan kadi kula lebih sampean ngakui kocak kan lain bi kanjeng Nabi kocana. Tidak papunten. Kalambih lain sareng kanjeng Nabi. Neka lo kenapa? Tapi lamun bareng neka aroba agama, aroba ibadah. Misalnya bajang selok toman neka laku kanjeng Nabi. Bajang khusus. Umpamana bajang tangi tedung umpamana mong eko cak bajang tangi tedung tiap tangi tedung langsung ngabajang lote audu. Neka bid'ah neka. Kanjeng Nabi lo toman ngajarin orang abajang lote audu pat eko cak bajang tangi tedung. Atau orang kejawen gaduan ajaran sholat daim. Abajang nang ate, abajang abadi. Lalu ate abajang duhur, asar, maghrib, isya, subuh lo ate, lo cukup abajang nang pikirah. Sholat daim, neka lo toman contohi kanjeng Nabi, lo toman iajaraki kanjeng Nabi. Neka bid'ah. Semangken bunten kadang orang yang macam niat usolli fardhu dhuhri eko cak bid'ah. Oleh lo toman diajarake kanjeng Nabi jaipon. Padahal usolli neka lo kelaku nang dalem bajang. Sampean maca usolli neka nang dalem bajang. Nang luar sebelum bajang. Tujuan apa? Untuk mekuat niat. Lah cukup jabune kanjeng Nabi. Innamal a'malu binniyat. Lah cukup neka untuk membender ala seorang maca usolli malah tepak maca Allahu Akbar atene langsung aniyat. Neka mungkin salah lagi. Lastare salam awirit nyareng la ilaha illallah la ilaha salah lagi di orang Wahabi. Polang kanjeng Nabi lo toman
wirid secara nyaring. Engki coba cuman Kanjeng Nabi kaum Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, golongan Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, sok sedaja. Jadi marina salat awi wirid kabeh umpamana lo ati jemaah. Mong goreng semangken. Wong paloe komando nang dalam masjid marina bajang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung tanya, hedan di otang berapa? Nah kan, yang dalam masjid tanya otang mengoreng semangkin. Gelak masih ngetela nang pasar, tuh nggak masih laris, langsung aku node kengan mengoreng semangkin. Mungkin apa buntan? Maka Nabi ulama biasa akin mengmari bajang awirid bersama, penyaring malai pereng, topjuna malai senang pada awirid ban sebuda todus nang dalam masjid. Nek topjuna lah cukup dalil innamal a'malu bin niat. Orang Wahabi punten neka langsung yang ke bid'ah. Aneng mengmari bajang assalamualaikum warahmatullahi apa keluar HP lo bid'ah. Mengawirid bid'ah. Lah neka saya kocak ahlul ahwa nang kaento. Orang seseneng nyalaki orang lain geng bolan lo pada biabang TV. Nah, totjune kitab neka angki untuk ajawab dah orang-orang ahlul ahwa kadin to. Dan neka wa ya'lamu haqqan annama alaihi salafus saleh wa ya'lamu ben pada ngaonengen pasar orang awam haqqan dak kebenaran annama saungkuna barang alaihi seda emma pana se alaihi sing nglakone dak emma pasar as-salafus saleh ulama-ulama salaf sepada soleh huwa dining emma kadin to al haqqu bareng sebener al muttaba saetoro bareng sebener sepantes etoro famada ba'dal haqqi maka ba'dal haqqi maka dak bareng salastarena kebeneran illa dolal sobung. Oh neka maknana famada maka sobung da ba'dal haqqi kadin to bareng salastarena kebeneran illa dolal kecuali kesasar. Jadi tocuna kitab neka malah orang awam oneng jak songkon saya kelaku ulama salaf kita nih. Saya kocak salafus soleh neka bener orang Wahabi. Orang Wahabi ngaku abang salafi. Padahal saya torok bener ulama salaf. Saya torok bener Imam Syafi'i, bener Imam Maliki, bener Imam Hanafi, bener Imam Hambali. Saya torok orang Wahabi neka golongan Ibnu Taimiyah, Bin Bas, Utsaimin neka ulama ki buruan Ibnul Qayyim Al-Jauzi lahir tahun 1900 dan neka penting ambi Imam Syafi'i selakar Imam Madhab neka orang-orang Wahabi pangaku abang nurut ulama salaf padahal ulama saya toro ulama tahun 1900. Nah neka termasuk kebohongannya orang-orang Wahabi Salafi kadinto. Yang bisa mengaku ikut ulama salaf neka kita. Karena kita ikut madhab. Sedangkan madhab adalah ulama setelah periode sahabat dan tabi'in. Dan neka mau orang Salafi Wahabi lo poron ngereng madhab. Yang ke Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali neka manusia biasa. Lo atik toro langsung abali dak Quran, langsung abali dak hadis caepon. Tapi kenyataannya orang Salafi Wahabi neka lo langsung abali dak Quran bidak hadis. Tapi ngereng pendapat kiai natibi. Bener pak tiap orang Salafi Wahabi langsung maca Quran, maca hadis, pak bisa muntud dalil. Kok imma aja maca kitab lo neng. Kadang-kadang maca terjemahan bain lo ngerti. Pak ngoca abali dak Quran bidak hadis. Neka juga kebohongannya. Maka kita harus menegaskan kembali bahwasanya pengikut salafus soleh neka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena saya diikuti betul-betul ulama salaf. Dan neka Bismillahirrahmanirrahim jama'atu fi hadzal kitab melolong kula nang kitab kadin tok madak bareng. Kala saya ada buhuda ma pasera asatinul ulama tokoh-tokoh para ulama. Al-a'lam saya pada alim saja
Wa akabiru rijalil Islam ben raja-raja nah orang-orang laki orang Islam, saya maksud ahli-ahli agama orang Islam. Qolana la sabila limisli, lo mungkin untuk sepadana kula al-qasiri se banyak kelemahan kadinto fi hadal amri nang dalam melolong perkara kadinto illal jam'a kecuali keng melolong wa naklah ben anukil min ibarati haulail kiram dari ibarat orang-orang ulama-ulama sepada mulja wal i'timad ban apa doman alaihim da ulama sepada mulja ala anni da saungkun dan kula lam akun liuhaddisa nafsi lo mungkin pola na anyar badan anak dan kula bitajassumi hadal anak kalaban berengka dinto usaha lo mungkin cepon pengarang kitab kadinto kula segi ngodekati neka bisa mengumpulkan dalil sebanyak ini kecuali keng minda dari pendapat para ulama sebelumnya. Jadi Kiai Ali Maksum kadinto mengakui kitabnya ini cuma mengumpulkan dan memindahkan dari kitab ulama-ulama seterdahulu. Dan neka tadi neka berasal dari kitab ulama salaf pelolong dan neka laula ahrajahul khatibul Baghdadi laula lamun punten ahraja makeluar cak saking ngalok makeluar huda ma pasar al khatibul Baghdadi Imam Khatib al Baghdadi fil jami' nang dalam kitab al jami' wa ghairi ban saliyana ban selainna annahu saungkuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dabu kanjeng Nabi ida dhaharatil fitan tatkala napon nyatah panapa al fitanu pansa manapan fitnah au qala tabadabu pasar kanjeng Nabi syakkun minar rawi al bid'ah bid'ah ida dhaharatil bidan fitan awil bid'ah dan eka subbal ashabi ban pada epeswen pasar ashabi pan seperapan sahabat kula fal yudhiril alim ilmah maka tulih maka luar pasar al alim wong al orang alim ilmahu da ilmuna amal lam yaf'al maka pasara orang lam yaf'al lo ngelakonin pasara manhu da dhahrul alim ilma dalika da dhahrul alim fa alaihi maka wajib da man panapa laknatullah laknat Allah taala wal malaikati wan nasi ajmain wal malaikati ban malaikat wan nasi ban manusia ajmain sedajana la yaqbalullah lo bakal nerima pasara Allah minhu dari man sirfan eng kewajiban wala adlan benda kesunnatan wama bencak saking sobung ma bareng rawa sing ngiritake doa ma pasar al Hakim bin Ibni Abbas pasar al Hakim Imam Hakim an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annan nabiy saungkuna pasar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto qala adabu kanjeng Nabi ma dhahara ahlul bid'ah lo bakal nyata panapa ahlul bid'ah illa adhara kecuali anyat akibat pasar Allah taala fihim ning dalam ahlul bid'ah hujjatahu da hujjana patabah pendapat senentang huda ahlul bid'ah ala lisani man syaa da dabuna orang da lisana orang saase akarep pasar Allah taala fi hulki ning dalam makhluk Allah taala wa ana maka lo mungkin ana kula da adkuru fi ma yati untuk bisa notor panapa bareng sebekal datang yati amsilatim minan nau'ainil madzukuran untuk mendatang dak contoh amsilatan dak contoh minan nau'ainil madzukuran ini dari contoh dua sampun sebut gelak wallahu bantining Allah taala jadi jak saking sobung debuna Khatib al-Baghdadi Imam Khatib al-Baghdadi bandabuna Jabuna kanjeng Nabi dari Ibnu Abbas, kula lo mungkin keluar kitab Kak Dinto dan neka singkatnya seperti itu. Kalau mungkin kula keluar kitab senerangakin contoh-contoh dari contoh dua gelak Kak Disang. Wallahu bantining Allah taala al-musta'an kan untuk adat saya pentai tolong li asli isobatis sawab untuk dapat kebenaran wa alaihi banda Allah taala atuklanu tineng tawakal wa ilahi dan Allah taala al-ma'abud tineng kenangan abali. Ini pembuka dari Syekh Al-Fakir Kiai Haji Ali Maksum. Tapi nang kitab kadinto beda komentar-komentar. Saya komentar kadinto keluar kalaban
Haji Ahmad Subeki Masyhadi kadinto dari Pekalongan. Dadi ning kitab nika bedai komentaren lakar IETI sareng kiyaina untuk memberikan komentar. Dan eka. Tapi intinya kitab kadinto adalah kitab yang pantas untuk menjadi pedoman dan patokan bagi kita di dalam amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-misalul awal, misal yang pertama. Jawazu hibbati sawabil qiraah. Olehna marengakin gencerna bacaan. Was sedekah ban sedekah lil mayyit tidak mayyit wa wusuli sawabil qiraah ban sampai gencerna macah. Wa amalil birri lil mayyit ban kelakuan-kelakuan bagus lil mayyit untuk mayyit. Nah, kan saya kabarlo kita nikah. Dalil jasongkunah menghadiahkan bacaan kepada mayyit itu sampai itu boleh memberikan bacaan pahala bacaan Al-Qur'an, pahalanya zakat, pahalanya apalah kepada mayyit itu boleh. Ini pedomannya di sini. Wong semakin kan, wah ini tidak boleh, ini tidak sampai. Tanyakin megula. Olah hedet teding apa segenceran mek tahu celok depak. Gina benten. Mek oneng orang Wahabi Salafi ce orang ngeremaki Fatihah ada orang mate lo depak. Olah tadi pos, olah tadi JNT lagi. Mek oneng celok depak. Pemetuang. Gina benten. Abang lo tahu lo ngetela kegenceran depan jo paling ngucap ini tidak sampai. Mana dalilnya Rasulullah menyatakan tidak sampai? Sobung sebeda malah dalil sampai. Kalau kita melakukan kebaikan pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal, nih kan hadis-hadis lebih jelas sampai amalan gak dito. Cuma lo spesifik maca Quran. Dan contoh hadis bener maca Quran. Makanya ketika orang Wahabi ini kata rom nyalahin kita, dia sana mana dalilnya bahwa membaca Quran itu nyampe kalau mungkin mau langsung baca Quran sombong. Makanya ngaji usul fikih. Tapi amalan lain sebeda kadi sedekah. Lah ini Pak Eki ya sarang orang Ahlussunnah wal Jamaah. Agadi nang Quran, kim mebode nang Quran, lo oleh de nyantap reng tua sombong. Sebada nang Quran wala takul lahu ma'ufin. Jak ngocak up. Bae lo oleh apa boleh nyantap dene kan cara nang nganggo dalil. Wong pakabi kok sebut nang Quran tebel Quran sobong reng apal Quran pasana. Saya ngak jak sampai jak ngocak up dak reng tua, jak nyantap, jak nungkange buri, jak nyuwal sabun aleng-aleng, jak sampai ngalak pesen aleng-aleng, jak nyuwal. Lho ini pahlawan jeng Quran mong sebut kabeh. Kinapa punten? Mangkana sareng ngaji usul mau ngabari fatwa nika malelo dan badan. Dan nika dadi palo ngocak baja halal. Sing orang lek terangake nang kitab bahwasanya bareng Saudi nang alam dua agak dikata bi Saudi nang darat bi Saudi nang aing nika haram. Lah nika bisa lo oning. Bajane ke amfibi, bisa odi nang darat, bisa odi nang tasek. Salaki ataring, kuludina bin haram bad. Dan eka, pai koca halal baja polen sobung kanjeng Nabi lo toman ngaramakin baja gua. Ya umpai sebut kabeh. Nang zaman kanjeng Nabi kan sobung lo palengkap. Lah nyare sampean dalil ajam nang zaman kanjeng Nabi sombong. Dan ya, sombong. Panyareng nang zamana dalil nang zamana kanjeng Nabi jerapah sombong. Dan ya, tapi lo sebut lakaran. Lo sudah jadi sebut elat dah. Elat lah neka kudu ngaji dah orang ahli usul malai oning. Dan ya, malah ngaji dah orang ahli usul lo bisa ngerti sampean masalah nikah. Tadi mau ngedengakin pidato nang TV, ngedengakin nang YouTube, ngedengakin nang TikTok, cak torok saja, tengku geluh. Sengocak nih, makilaban surban kadiku lah nih. Mong loe temo asal usul aja torok, soalnya makai maling.
Mau nganggo surban kadang sangku kiai. Dan neka kan badane ke mantan rocker kisah. Kalau jadi ustad semangken ono haram. Ini lafaz Allah itu bukan zikir ya kok. Cepreng usah colong. Lafaz Allah taala debu nang Quran wa dzikurullaha katsira. Coba adzikir sampean Allah ada lafaz Allah katsira. Apa banyak? Allah. Mangkana dzikir nak sabendi Allah nek mau ngemaknai katine ke bisa. Wa dzikurullaha katsira maknain secara makna enga sampean di Allah taala kalaban banyak. Cuma lo pati sesuai mau ngemaknai enga kalaban di Allah taala kalaban banyak. Wa dzikurullah sesuai adzikir sampean Allah di Allah taala. Kocak lafaz Allah bukan zikir ya kuah. Cek tapo kajolong. Untung lo pidato kinto apa toran bego make petong senen lagi ini mungkin ngadeban mereka. Cak jelas nang Quran dzkurullah katsira tete lafaz zikir, lafaz Allah bener zikir ya kok. Kenapa sedikir? Cak lafaz Allah nika justru intina. Lafaz Allah nika lakar bener nyaman pangeran, bener Asmaul Husna. Lafaz Allah bener Asmaul Husna. Tapi sebut pangeran. Mong asma'ang pangeran sebagus ning kesanga. Sangang polo sanga. Apal setuju gini nak anak santri gini? Alhamdulillah. Soalnya pada hadis. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman illa wahidatan. Benar illa wahidatan. Inna lillahi mi'ata isman illa wahidatan. Berarti naskah lain. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Orang mong apal masuk surga. Jadi kula lambak ki SMP lang apal lagi terus masuk surga. Dan neka Asmaul Husna. Allah neka sebutan untuk zat sekutu beda. Berasal dari lafaz ilahun. Ebri al ilahu. Maknanya sang Tuhan, satu-satunya Tuhan. Makanya orang ada bu ilahun umum, tapi mong al ilahu Allah taala tok. Kalau menurut ilmu nahwu alif takepe antara lam dua neka lo cocok, maka buang alif berarti Allah. Neka makna neka asal usul lafaz Allah. Tapi neka sebutan zikir neka nyebut dak pangeran. Berarti lafaz Allah neka maknana pangeran. Ya Allah do pangeran. Neka maknana. Ngerti ki? Mangkana nang syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali al-ilahu, Tuhan yang itu tok. Tuhan yang menciptakan itu. Tuhan yang membuat kita semua, menciptakan alam. Tidak ada. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Bukan, itu bukan Tuhan. Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa, Tuhan Brahma, Tuhan Sang Hyang Widiwasa, ada Tuhan Buddha, Tuhan nggak ada. Tuhan Sun Gokong nggak ada itu. Pak Tuhan Keketang. Sun Gokong tak jadi Buddha ponan. Ya mau nungguinnya Sun Gokong tak ngawal kitab suci bitong samcong san ledepak berarti Buddha. Berarti tak jadi pangeran menurut reng Buddha. Ini kan yang Islam lo masuk hanya satu Tuhan tok yang menciptakan semuanya, yang menciptakan Sun Gokong, yang menciptakan Wisnu, yang menciptakan Siwa, yang menciptakan dan neka. Soalnya agamanya kebanyak. Bodoh pangerana orang barat nih Thor, Odin San, neka Thor neka. Beda dewa kepalsuan nih serenya mana? Loki, Loki, bodoh boleh metode anu Yunani nih, Zeus, Poseidon, Hades, Pulau oning saja nih keseng orang maca, pangeran orang lembak neka. Sobung pangeran kecuali Allah. Kalau ibu kia dikir Allah taruat. Dan neka, kina benten. Kia makan nak dikir Allah. Ya neka, mengdikir qadiriyah la ilaha illallah. Mengdikir nasabandi Allah. Ayat sahabat nang ate dikir. Dan neka,
Bismillahirrahmanirrahim. Malelok ngereng dah ustad seketikisang toreh ngacing dari ulama-ulama saya jelas sanatnya, jelas asal usul ilmunya, jelas pengambilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nikah lebara lekol lema. Biasan gula morok nikah kalau senapa? Kalau lema lebat seperapat biasanya gitu. Sestona kalau lema lebat seperapat. Kalau ngawali mungkin lakar terus memari pembukaan nih kamalai tuli masuk ada pembahasan. Ternyata lo depak kiyang depak misalul awal lepara padahal nih pembahasannya sangat menarik dan nih Bismillahirrahmanirrahim. Kita tu abali dah sampai kol lema. Semakin pokol senapa? 4:53 korang petong belum menit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Neka kitab semua tebel. Halamannya senapa neka? 106 halaman. Tapi lembaran kan bagi 2. Akhirnya mau ngebagi 2 neka 50. Kena benten. Sedangkan kesempatan ngaji na 20 areng. Dan neka kan? Teti saareng kotu oleh minimal dulu kalau lembar mong bisa. Tapi nggih bisa mungkin ngebaca kadi gila pembukaannya kan nggih bisa. Gila tak oleh senapa lembar nih kan. Tenang. Insyaallah hatam pokok pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kimpon sakadin to bisaos. Ki lakuna mulai pokok lema bae malai nyetan. Soalnya mungkin nikah asrah kol telok lebat didi nggih. Takut terlalu abid. Kalau lema istiwa lah. Ingki mong we ibe na kalau lema nengke kalau lema lebat seperapat. Semakin kacik ning seperapat kalau lah. Kacik seperapat dan nikah. Nah, ketika lakar ngaji nikah cek manfaat dah. Ndak kulo bi sampan apa oleh bahasaan. Dan nikah untuk nambah ilmu dan semoga bi Allah taala catat dadi ahlul ilmi. Sehingga umpama tinggal dunia bila ini ke termasuk mata syahid akhirat. Neka orang ahlul ilmi neka dak nikah. Neka saya harapkan manfaat ilmu neka juga malai ate lok peteng. Dan bisa ibadah Allah taala neka kalaban maksimal ben yakin. Kalau mau pala oning dalil kan mang arep bener njo kan. Tapi mau oning dalil ternyata de keterangan. Nang kitab ria neka tajuna ngaji semangken neka tajuna ngaji kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Kadin tapi saos moga-moga bi Allah taala paring manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fataqdirana bi jamin hajat wa tutahhirana min sayyi'at wa tarhamna min kulli darajat. Wa tuballighna bi sallallahu min haramin Fatihah. Kiloneng napa lakun neka nganglade 4 lemak lebat seperapat atau tetap kol lemak lo lihat situasi dan kondisi polanya kita apa semua tebel cuma semakin ki ujar ragu malrekan apolana pembukaan semoga kita istiqomah sekarang tabi saos Allahumma sholli ala Muhammad